कल्चर एंड ट्रेडिशन को बरकरार रखने के लिए फियांग गांव के एक शख्स ने अपने घर को एक छोटा म्यूजियम कायम किया है। उनका मानना है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स के जरिए ही लद्दाख के यूनिक कल्चर को बचाया जा सकता है। सोनम गियालसन ने कहा कि वो अपने आने वाली नस्लों को रिच हेरिटेज एंड कल्चरल प्रोवाइड करना चाहता है। सोशल गैदरिंग के दौरान सोनम गियालसन अक्सर ट्रेडिशनल ड्रेस में ही नजर आते हैं। सोनम के म्यूजियम में मुख्तलिफ किस्म की छोटी चीजें मौजूद हैं जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होती थी। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत के दौरान सोनम ने अपने म्यूजियम में मौजूद हर एक आइटम की वजाहत की। उनमें स्लेट्स, लैंटर्न, टी कप्स और कई चीजें शामिल हैं। सोनम ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स एंड मैरिज फोक सॉन्ग्स गाने का शौक भी रखते हैं। अहम बात यह है कि लद्दाख के लोग शादी के मौके पर उन्हें बुलाते हैं ताकि वो शादी के दौरान लोकगीत गा सके। Daksangi nyara chokan nangzin halali chala kun tene ta spe chona ina bo zete I un tene ngata skuru un meme daksa khala men gele tene te un borte tene ngata te oza to ina lakshin un tene nganman na thu ne ta lakshin I ka dizet pasana ngata yang shikte te ka tizu diches so zele tene un yang nakshkong zen ngata I ot pukhute te zane te otukste dukche so zele te kane ngata ina dongbo zera so tene kane ngata Omar Shokches zera tok tene kane ngata te zane yang radio zena ben jipa juruk tene teo yang teo chokla tene ngata dosto kun tezugri gyot yale tene te chokla I kane yang nijana sixten ok meme ngaji kulik zete meme ka along boyot tene abi une yang skecha chokri gyot tene meme khora azu ko lakskor jigyot I kane ning pau tene kane shave rucho zera chok tene so se rucho chok tene nganme te shkyongche ringmo zenjik ot chigyang te ka teo dugyale teo yot tene ngata I pene gun ngala tizuk pene gunang te kane yot le tene ngata I ni thingskel ngata te zane ko ngata nganme phone zena izu score te tangche shigyong dugyale tene tewang ngata te ka yot yale tene I ka ngata kulik zergu ma zenjik te kulik pang yot yale tena chola tene ngata yang ika khapshub zera chok meme tene ngata te zane nganma ina yang abaone tuseka agent gadi zena zer dukta agent gadi gun iu inele daksa abaone tusla tene meme te gadi jigin tena chokla tene ngata yang khapshus poyo deale tene te zane ngata I gas poyo mangcha ta nganla gas purang tuk tuk phala gumata ngata lastin botu suktes tine gas po tuk pa tene I gas poyale te zane talung yo deale tene te gas po tene I kane yang chagling zetele tene yang skyangling bole tene kane damanji yang harip chik chok si yo deale tene I kane yang chunji yu bangya halale te zane ngata baina nas bor zane bangya zen teka thece tangste yang galak tangste teko stanpo choste te zane boret sukse teo in tene yu tangan ma ngata I chabli u khetena ngata te zane shinga charugling abaon meme un shinga chana te zane ziri khute chana dik dukle ziru tangste na I chabli gonte rigwa sonte on te wonang ye tarun mane nyara choste bor pinyale tene tenna chokla yang I kane boyot tene te zane yang naji abaon te zane nganma te zane nganme sipayen la te zane abe tu ser mak chaz rek zendi na ngi ka distot te zane ige un lep zane yang ko mane ngalla te zane ngata kazukshi aba kazukshi ige dichen ama kazukshi dichen tene ngata trok jidma la ige o kazuga dichen zer kanbo te o man khakchan dugyale te zane tene ibina oi changma yodale te zane mane 1972 73 tezukri na jabon te zayot zane oi na te cirkaun dugyale mane korang oi te ige nga tene utpin tezuk zer kanji te zane yushkyang dulchela tene te chokla teo tene nga te zane jabon shugra 1972 ini dugyale te zane teo yang te zane borte utpin ko azuna yotpa tene yang yune na ngata singza ze do halale singza ze ni na changyang ches teo tene ika ngata yang skuru khalte bomone yang ika ngata khalches po yu yang ika bal khalches tene yang ina khakchan chik chik yu te zane thikchil ze do yale yu mane thoga charte bortu maning pason te tene ngata te zane serga be zane lakpa una serga be zane tene te zane waldi nang me te chang ngata lakpas kuches te zug met pasang na tene I thikchil bo chante tangste na pa chante choste ngalang na thongyale mani serge na tang duk pa tene yang jak ni digyal duk tene ote chos tene I kane yang ngata sket thur je na te zane ngata sket thur je na ina sket pe na kurche thur ma halale chik po phe tapche chik po na izu ngata donche chos
tene yang ikane izuk sikdo ale I ragane I unga jana aba tongskane ne ale dik parima dang chakpa mane kon yu khudit pin mani ju donte ina zixte tu angi jana I chama ju zinte pat tene yuang ni mane nyar chaks choste portin mane storma cho tene yuang abe tene yang sinkor rigu tene yang aji yu te jane yang meme yang sinkor duk ta yun mane yang chakti ju ge dele tene yu tharo zera chok tene marluk le yu na ta mar chodme ti ju yang chi phul jana ina mar bu ping duk ya le ngata chamcha jik chok chun ji kurte tene yun skurbu meme skoro in le tene ngata chali wali thakche zera chok tyo tene te jane yang chamkhuk zena is chamkhuk ina phe gyang ches ngata jing yang temore ya phe khuti chanal dal dore ina ngamper chamkhuk po kurti chache yale tene ni iwang khadak spo ma khakchani uchola I nganme khadak spo yale ngata jik sang te jane ta I khadak spo ngata changmala izuk chun jina nyam pongata I khadak spo start ngata stemdel choste dang dirin chakpanga ta duks ta daksanga ta dirin gas piping pa tewang kasa iwang in yale tene nganma yang yu ngata chitong usur dung na yang teun yang nganma usur dung duk pa tene meme une tewang kasa tewang in onle kasa nganme ko ngata chali yu phacha in dal dori ga ngata yang nas sound kherches na yustar na sound kherches ngala tyo duk tene I thakpa onjik sa yale daksa I un ralthak in ogle un ralthak in thakpa tene ina yang buri yang yole khuli buri ini un buri tezan tene yang un ni chin yang ina ste ka kalchi si bui ka kalchi yung meme yang oduk si nogal jik tok si yang dug yang tene yang una yang zik sa ya thakpon zwe ka dam ste na ta thari ye kerchela yang yu mane yu sing men kan muar de nga tyo so yu ruspa choste nok lo le ale sing amel pa tezan ta yu ruspa unang noksan na ta mane ina ya le kordam che gyugnu choste nang oi una uzu choste to kasamle thukje che tene kazu ngata gelsan sabe ji ngata khora ngera jat kan ngata ngan me chalak changme phula ma gespa mola jat tene ngata rewachen mimang la I changma ngata yang skar itu school te dongal la ngat me ngata kazuk chalak re yus tene tingjuk buga gelsan sab ngera yang mimang la ngata inna nang rel te ngera jitong molche jo da ongle ngan me ngata sherik shungskep nang rel te ongle kasa thukje che demba nang ye tenna rang mimang lanjas changmala tenna yucherak tene yongche chane kyokdong yang teunla teu yucherak ki I chokla nga chokla yang nijang man I chokla chalakun shungskyop choste man I chokla demo choste borna tene ngata Ladakh spo man yargyas chachenok tene ngata chi chokla phanche se oigun ma gyala chache jinok samarak tene mimang lanjas changmalang tenna yuwa in ngata nganme chi jigyot na hel lutang che shik indo ta ngata chalak shungskyop cho che shik mi chenmoji ga chespa cho chenmoji ga chespa yasha cho ches chun la yasha cho che chenma la yang ngata chun la siwa cho ches nang te changma cho chi changma Ladakh pam mane ngata nganme ngal la goma phamis pu ne kazuk shi ngata gyurja kazuk demorik ngata zangporik duk o teo ngata borgos tenna orang ngata kazuk khyongosok tenna orang borgos something e tenna orang juara kasa jule thukje che thukje che gelsan le tene gelsan le kazuk mol tene ngata ngan me chalak la ngera gyapte tene chenmo la kuspa che na sing ngata zuk che ngata Ladakh se lam shugul ngata sheri khakchani ngata khakche ginok tene sangmala rewachen ten sangmang Ladakh spa mimang sangme tene rai sheri chukpong la ngera choste tene yang yongche chani gyujin gul ta che sing ngata sonduschen nganang ni thopa sonam rinjen phyang na ngurup tanjin